Takunya last tadi kata. সামলি কন্যা জমাতিয়া bo একজন রিপোর্টার দঙ্গ টিভিনি তিনি ডিউটি খালাইফাयो आंबायनो डिउटी तिनी दनपुराव थांगै तिराव फायफोराव एमएलए हस्टेलनि थांफ्रो लामायाव कायसे एक्सिडेन्ट नुखा हांगाखाय बिनि याखं ब्लाइ दुखु मांखा काय सिङाव फायनाय फैका आं निजेबो फायका कायसिनि बरम गोनां मिनिस्टार ट्राइबेल वेलफेयार इंकास डेभलपमेन्ट फायका नायका बिनि मा एक्सरे रंका ताबो काय जत किसु खायना नांगमनि अब जतन खाइबेने काय बेनिस्टर खायतानो ताबो ताबो सिलिन्डर बि दङ हांगाखाय একটা माइनर चिकन सा कायसे दिनि अपारेशन नाङैफोन मानो किन्तु अब ताबो 3-4 दिन परे डक्टर अब कन्फर्म खानाय कायसे एक्सरे खानाय खा खायो बदते किउ रुम खानाय हांगाखाय आं ब्लेकनो दुखु नांखा जे हठात कायमते एकदिन एक्सिडेन्ट माने खबर मा माने जागुलो हांगाखाय खा खायो कायथरनि चिनि जतनि सुबासु बाय बदते ना हामनाय बिनि खबर मा मान लगलेगेनो TISF ni chini Rahul Chandra Topa Songrok perjoton oro khabrung phele de kubang ma sangbadik ro boro phaiya ke kubang ma jara chini bini followers ro joton phaibe ke singoro joton phai chuba chu khai ja nangmani ching subai tongo ebo wananan pokre ebong bindu phulung se assurance sika ja nangmani ching bon naine ebong সময় মান করে সবার খাইয়ে ইনবক খাইতে নাই bo jaga rokon kha ba hai tong pro dang ban nang bai bo ডিউটি পাইয়ে যখন তে আনি এমএলএ হোস্টেলে নগদ ফিরো হই তং প্রো অর সময়নো ও রামকৃষ্ণ তাম স্কুল একটা গানাও তোমার কৃষ্ণ সং কবুং ক মিশন স্কুল গানাও ন ও অ্যাক্সিডেন্ট স্যার বকি সাকসাক থাঙে ছতানি বন দে কে ফাই থলাই ও লামা থেকে জিগারে ও চাকা হাইতে চলি লইও চারের এনকা বড় ফাইদিনা চাকা তলা হাবি দিকা ও অ্যাক্সিডেন্ট বঙ্গ কলাই থাকা না পাতি মো বিনি তো কোনো রং সাইড দ করে যাবে রং সাইড করে এবং বিনি দেশ বকলে সেমো যতন নাই দেখতা ngata borok কোনো মুসাসে গাব হাই ক্ষতি পড়নি না পরে কসে না বড় যারা অ্যাক্সিডেন্ট না বড় কচিনি বড় একা বড় না আং সাকা কা বড় মুরুক বতঙ্গ বড় যতন সুবানাই অবদে তাই কলিয়া কেচং ওয়ানসুকা নিজেরা বিসিঙ্গ অমনা সেং কেস অফ বাইলে লিয়া যাহাতে কাই চিনি নিজে আন্ডারস্ট্যান্ড কানে কারণ যারা খানে বড় কচিনি বড় কা আবনে কালে সেমো কেস অফ খানা খানা লিয়া আমবাইসা